शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। क्या मतलब? मुझे तुमसे इस हरकत की तवक्को नहीं थी। क्या किया मैंने? क्या किया? अभी बताती हूँ क्या किया। मैं इसकी बात कर रही हूँ। इतनी सी बात को तुम इतना चीख रही हो, मैं समझे पता नहीं कौन सी कयामत आ गई। अरे तुम्हारी नजदीक ये इतनी सी बात है? हाँ इतनी सी बात। बहुत ही ठीक हो। तुम्हें किसने कहा था कि तुम साले को खत लिखो, और वो भी इस तरह के? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खाला को पता चलेगा तो तुम्हें कितने जूते मारेंगी। हु केयर्स? और जका भाई वो तो तुम्हारा गला ही दबा देंगे। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? खत मैंने लिखा है, जूते मुझे पड़ेंगे, गला मेरा दबाया जाएगा, तुम्हारा ही मसला नहीं है ना ये। और वैसे भी ये सब तो तब होगा जब उन्हें पता चलेगा। साले तुम्हें बताएगा नहीं। तुम्हें परेशानी भी क्या बात है? तुम इत्मीनान से मालूम करो और अपने सौ खाओ। बाकी अगर कुछ खाना तो फिर से जाकर निकाल लो। अल्लाह का फैसला देखी जाएगी। और भी नहीं हो तुम। अच्छा मैं भी हूँ। और तुम भी कौन से लेने से? तुम्हें किसने कहा था दराज से खत निकाल के पढ़ती थी? अरे तुम्हें कहा किसने था कि तुम इस खत को दराज में रखो? हाँ तो कहाँ रखती? किचन में, ड्राइंग रूम में, या फिर बाहर लॉन में जाके रख के आ जाती? जहाँ भी रखना था ना, कम से कम यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? हाँ तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने कहा था कि मेरा दराज खोलो और अंदर से खत निकालती फिरो? अरे तुमने खुद ही तो कहा था, वरना मुझे कोई शौक है तुम्हारे चीप रोमांटिक डायलॉग्स वाले लेटर्स पढ़ने का? अच्छा तो ठीक है, शौक नहीं है तो फिर अपनी बकवास भी बंद कर। तुम्हारे उस खत की वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। क्या सोचते हो आप बाबा मेरे और तुम्हारे बारे में? कौन सा? मेरे बारे में तो खैर वो बहुत अच्छा सोचते हैं, और तुम्हारे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं साली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे जका भाई के दोस्त की बात कर रही हूँ। कौन? हादी भाई। मेरे तुम्हारे बारे में वो मतलब क्यों सोचेंगे? और वैसे भी हादी भाई के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि उनके पास इतना फालतू वक्त है या नहीं। और मैंने वो तुम्हारा खत उन्हें दे दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ये क्या किया है? वो मैंने ये खत उन्हें गलती से दे दिया था। मुझे पता नहीं था दराज में कौन सा लिफाफा देना है। ओह माय गॉड, देखो मुझसे गलती हो गई। तुमने मुझे सही तरह से बताया भी तो नहीं था। तुमने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और हादी पे पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। और अगर ये खत वो जका भाई को, ओह माय गॉड, पता नहीं इसे पढ़कर वो क्या समझेंगे। पर उन्होंने खत नहीं पढ़ा। क्या? हाँ वाकई में उन्होंने खत नहीं पढ़ा। थैंक्स गॉड, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाता। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पर पता है मुझे ये बात नहीं पता थी कि उन्होंने खत पढ़ा ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा वशमा? वो मैं तो तुम्हें बचाना चाहती थी ना। तो मैंने उन्हें तुम्हारे साले और खत के बारे में खुद ही बता दिया। खुद बता दिया? हाँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने तो वो खत पढ़ा ही नहीं था। अच्छा आई एम सो सॉरी, पर तुम मेरी नीयत भी तो देखो, और ये भी तो देखो कि मैं कितना शर्मिंदा हुई हूँ उनके सामने। तुम सिर्फ शर्मिंदा हुई हो, और तुम्हें पता मेरी कितनी इंसल्ट होगी। अच्छा अब छोड़ो ना, जाने दो। और तुम्हें पता हादी भी क्या सोचेंगे कि मेरी दोस्त किस तरह की है? मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं तुम्हारी कजिन हूँ। इससे तो और बेइज्जती हुई हमारी फैमिली की। अच्छा बकवास बंद करो। मैंने तो अपने आप को खुद ही तसल्ली देनी कि मैंने अब उनके सामने दोबारा कौन सा आना है। और वैसे भी अगर वो कहीं भी मुझे नजर आएगा ना, तो मैं तो 100 मील दूर से ही भाग जाऊंगी। लेकिन मुझे तो आना है ना, क्योंकि हमारे घर तो वो बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा अब तुम घबराओ नहीं, वैसे भी वो मुझे कोई ऐसे बुरे आदमी नहीं लगे हैं, तो जका भाई से कुछ नहीं कहेगा। और अगर कुछ कह भी दे तो अब क्या हो सकता है, बस अब तुम सब्र करो। अच्छा पता है मुझे तुम्हारी तसल्लियों की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें ना इस तरह के खत, जस्ट शट अप। अगर अब तुमने इस तरह की कोई मुझे नसीहत की ना तो मैं अच्छा नहीं करूंगी। आइंदा कोई नसीहत नहीं करूंगी। तुम अगर कुएं में भी कूद रही होगी ना तो तुम्हारी हौसला अफजाई करूंगी। अब जाओ जाके चुड़ैलों जैसे बाल मार। अच्छा ठीक है, मार देती। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं। उसकी जरूरत नहीं है यार। तुमने जिस तरह मेरी मदद की है, तुमने साबित कर दिया कि तुम वो दोस्त हो जो सिर्फ मुसीबत में नहीं बल्कि हर वक्त काम आता है। चलो तुम खुश तो हुए। खुश नहीं यार, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अरे एहसानमंदी को रहने दो यार, जब दोस्ती है तो ये एहसानमंदी वगैरह क्या, कुछ नहीं होता। मुझे ये तो अंदाजा था कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ये मदद कितनी बरवक्त होगी। अगर मदद वक्त पर ना हो तो मदद का कोई फायदा नहीं है। घर में कोई मसला तो नहीं हुआ? मेरे घर में कोई मसला ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। किया था सबने थोड़ा बहुत हंगामा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए कह रहा था कि तुम्हारा भाई मुझे पहले बहुत नापसंद करता है। अगर उसे पता चल जाता तो ठीक ठाक हंगामा खड़ा कर देता। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुमने जेवर बेच दिए? हाँ वो तो मैंने उसी दिन बेच दिए थे। रकम कितनी मिली? मेरी तवक्को से बहुत कम, तकरीबन 50,000। क्या
لیکن وہ زیور تو 2-2.5 لاکھ کے تھے یار. یقیناً ہوں گے، لیکن میں نے جس کو زیور بیچے وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بہت ملاوٹ ہے اور خالص نہیں ہے. اس کا مطلب ہے امی خواہ میں شور مچا رہی تھی. یہ زیور انہوں نے تو دیے تو سونیا کو شادی پہ. خیر پھر تم نے باقی رقم کا کیا کیا؟ 2-4 اور دوستوں سے مدد لی، کام چل ہی گیا. چلو خیر کام تو ہو گیا نا تمہارا. تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں اتنی رقم کس لیے چاہیے تھی. بتا دوں گا یار، پہلے تم سے کبھی کچھ چھپایا ہے جو اب چھپاؤں گا. بس چند دن انتظار کرو. لگتا ہے کوئی بڑا کام ہاتھ لگا. نہیں اتنا بڑا بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو. اچھا خیر ابھی بتاؤ چلنا کہاں؟ ارے یار نہیں، ریس شروع ہونے والی ہے، وہیں جانا ہے. آج تو میرے پاس اچھی خاصی ٹپ ہے، اگر تم خرچ کر سکو تو. چلو آج بھی دیکھ لیتے ہیں تمہاری ٹپ. ویسے آج تک تو اس نے کوئی فائدہ پہنچایا نہیں. ہر معاملے کی طرح اس معاملے میں بھی میری قسمت غلط، بالکل غلط. جب تک جیک پاٹ ہٹ نہیں ہوتا اس وقت تک ہر آدمی اپنے آپ کو بدقسمت سمجھ رہا ہوتا ہے. بس ایک بار جیک پاٹ ہٹ ہوا تو سمجھ لو بدل گیا سب کچھ. جیک پاٹ. چلو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہاتھ آتا. تو پھر آپ زکا بھائی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے؟ کس کا؟ لیٹر کا. کون سے لیٹر کا؟ وہ جو زینب نے صالح کو لکھا ہے. میں تو ایسے کسی لیٹر کے بارے میں نہیں جانتا، اور میں زکا سے کیوں ذکر کروں؟ وہ جو آپ نے مجھے لیٹر واپس کیا تھا. کون سا؟ وہ سفید رنگ کا جو لفافہ تھا؟ جی جی. میں نہیں جانتا کہ اس میں کوئی لیٹر تھا جو زینب نے صالح کو لکھا تھا. چلو کتنا پیارا لگ رہا ہے نا یہ وشما پپو. تو اتنی محنت کی ہے، اس پہ پیارا نہیں لگے گا؟ اب ہمارے پاس 7 cats ہو گئے ہیں وشما پپو. ہمارے پاس نہیں، میرے پاس. یہ میری کیٹ ہے. لیکن اسے تو میں لایا تھا. ارے لان سے تو پکڑ کے لائے ہو؟ کون سا کوئی جنگل سے پکڑ لائے ہو تم لوگ؟ پھر بھی اور ویسے بھی میں لایا تو میں نہیں ایسے. آپ کے پاس تو پہلی بہت سی کیٹس ہیں، آپ اس کا کیا کریں گی؟ اس جیسی تو نہیں ہے نا. ویسے بھی یہ تو سب سے پیارا ہے. ہم بھی تو سب سے پیارے ہیں گھر میں، آپ اسے ہمیں دے دیں. یہ کس نے کہا تم لوگوں سے کہ تم لوگ سب سے پیارے ہو؟ ہم نے سوچا ہے. ایسی ہے مکانہ باتیں نا، تم لوگ بالکل خود سے مت سوچا کرو. وشما بیبی، فوزیہ خالہ آئی ہے. ابھی فوزیہ خالہ آئی ہے. چلو فیضان اور سن چلتے ہیں. چلو انہیں عالیہ بھابھی، میرا خیال تھا نرگس گھر پر ہوں گی، میں نے اس لیے فون نہیں کیا. یہ تو اتفاق ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے آج. فوزیہ تمہارا ہر کام بے ڈھنگا ہے، معاف کرو. کوئی بات نہیں امی، انتظار کر لیتے ہیں. وعلیکم السلام. یہ وشما ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. السلام علیکم. جیتے رہو. خالہ میں اتنا پیارا بلی کا بچہ لے کے آئی ہوں، بس میں نے ابھی اسے نہلا کے سنا ہے. آپ کو ضرور دکھاؤں گی. ضرور دکھانا، یقیناً بہت پیارا ہوگا جب تم نے پسند کیا تو. نرگس کہاں گئی؟ وہ امی تو ابو کے ساتھ ظہیر انکل کے گئی ہے. میں انہیں فون کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور ہاں آپ کہیں جائیے گا نہیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم بھی آئیں گے. آئیے. السلام علیکم. ارے فوزیہ، مہمانوں کو تم لے کر آ رہی، آنے سے پہلے کم از کم تم مجھے فون تو کر دیتی. بہن آئی ایم سوری، مجھے پتا نہیں تھا، ورنہ میں کہیں نہیں گیا. اصل میں میرا خیال یہ تھا کہ تم گھر پہ ہوگی تو میں نے اس لیے فون نہیں کیا. یہ ہے عالیہ بھابھی، زکا کے دوست کی امی، اور یہ ان کی بہن. میں ان سے اکثر خوشی ہوتی. میں اکثر ان لوگوں سے آپ کا ذکر کرتی رہتی تھی، تو انہوں نے آج ملنا چاہا، میں انہیں لے کے آ گئی. ارے ذکر نہیں، بہت تعریفیں کرتی. وہ میری بہن ہے نا اس لیے. تو آپ نے مجھے کچھ